बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वज़ाइफ उर्दू दुनिया के नाजरीन, अल्लाह ताला आपको आपके घर में शादो आबाद रखे और परेशानियों से दूर रखे और अल्लाह ताला हम सब को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। वज़ाइफ उर्दू दुनिया के नाजरीन, आज का जो वजीफ़ा है वो किसी की जुदाई करवाने का है। अगर आप थक गए हैं मेहनत कर 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 किसी इंसान को समझा कर और वो बात को नहीं समझता, किसी से गलत रिलेशनशिप रखा हुआ है, किसी से नाजायज़ रिश्ता रखा हुआ है, तो आप ये वजीफ़ा करें, इस पर अमल करें और एक एक बात आप गौर से सुने, फिर वैसे ही आप ये अमल करें ताकि आप वजीफ़े में कोई गलती ना करें। मैं आपको हमेशा हर वजीफ़े में हर एक बात बच्चों की तरह बता देती हूँ, गाइड कर देती हूँ आपको, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। क्योंकि जो भी कोई वजीफ़ा गलत कर बैठता है, इसका नुकसान सिर्फ गलत कर बैठने वाले को नहीं पड़ता, इसका नुकसान जो बताता है उसको भी पड़ता है। कोई भी आमिल हो, कोई भी बताने वाला हो, अगर कोई इल्म किसी को देता है, अगर वो गलत करता है तो बताने वाले को भी असर पड़ता है और बताने वाले को भी पड़ता है, जो कर रहा होता है उसको भी पड़ता है और जिस पर किया जाता है उस पर भी उल्टा पड़ जाता है। इसलिए वज़ाइफ उर्दू दुनिया के नाजरीन, आपसे मैं हमेशा दरख्वास्त करती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें उससे मेरी कोई गर्ज नहीं, कोई लालच नहीं, लेकिन आप मेरा वजीफ़ा गौर से सुना करें और फिर वैसे ही अमल किया करें और फ़ायदा उठाया करें हमारे वजीफ़े से, और जाली पीरों के पास जाकर ना अपना पैसा ज़ाया किया करें और ना ही अपना टाइम ज़ाया किया करें। वज़ाइफ उर्दू दुनिया के नाजरीन, मैं आज आपको एक बात बताती चलूँ, जब तक हम 5 टाइम की नमाज की पाबंदी नहीं करते तब तक हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और कोई भी वजीफ़ा हो, कोई भी अमल हो, असर नहीं करता। जो भी नूरानी तरीका आप अख्तियार करेंगे असर नहीं करेगा, क्योंकि वज़ाइफ उर्दू दुनिया के नाजरीन, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, तो हम जो भी वजीफ़े करते हैं नूरानी करते हैं, काले जादू वाले हम नहीं करते और काले जादू वाले वजीफ़ों पर हम लानत भेजते हैं। और अल्लाह ताला हमें हमेशा सीधे रास्ते पर चलाए। और आपने 5 टाइम नमाज पढ़ने की कोशिश करनी है। अगर आप करते हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं तो सोच समझ के अपना ख्याल सिर्फ नमाज में लगाया करें। जब आप नमाज पढ़ रहे हों, इस दुनिया को भूल जाया करें कि कौन मेरे आसपास बैठा है, कौन इधर से जा रहा है, कौन आ रहा है, या फलां बात है, ये जहन में ख्याल नहीं आने चाहिए। फिर देखें हमारी नमाज़ें कैसी कबूल होती हैं और कैसे हमारी दुआएं कबूल होती हैं। अगर आप कोशिश कर रहे हैं और नहीं कर सकते नमाज की पाबंदी, तो अल्लाह ताला आपको भी पढ़ने की तौफीक अता करे और हम सबको भी। जिस दिन आपने वजीफ़ा करना है उस दिन आपने लाजमी 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करनी है। अगर ज़्यादा दिन का है तो ज़्यादा दिन की पाबंदी करें, अगर 1 दिन का है तो 1 दिन की लाजमी पाबंदी करें। सुबह सुबह उठकर आप परिंदों को दाल, चावल और दाने वगैरह उठाकर मुट्ठी भर के मिक्स करके डाल दें छत पर। इससे ये होता है कि जो भी आप वजीफ़ा कर रहे होते हैं इससे गलत असर नहीं पड़ता, उल्टा असर नहीं पड़ता और आपको भी कुछ नहीं होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप किसी भूखे को खाना भी खिला सकते हैं, किसी यतीम को कोई 10-20 रुपए भी दे सकते हैं। जितनी के आपसे गुंजाइश हो उतनी आप दे सकते हैं, ज़्यादा है तो ज़्यादा, थोड़ी है तो थोड़ी। और वजीफ़े करने के बाद जब आपका काम हो जाए तो आपने शुक्राने के 2 नवाफिल पढ़ने हैं और फिर आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और कुछ पका कर बांट देना है या कोई चीज़ लेकर बच्चों में बांट देनी है, जितनी के आपसे गुंजाइश हो, जैसा कि पहले मैंने आपसे कहा है। तो चलते हैं अब वजीफ़े की तरफ कि किस तरह से करना है। ये मेरे बहन भाइयों, ये वजीफ़ा जो है सिर्फ जायज़ कामों के लिए है। नाजायज़ कामों के लिए करोगे
تو یہ بہت غلط اثر دکھائے گا اور آپ بہت زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ صحت بگڑ سکتی ہے، پاگل بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ صرف آپ نے کرنا ہے تو جائز کاموں کے لیے کرنا ہے، جیسے کسی کا شوہر کسی اور کے پیچھے بھاگ پڑا ہے یا کسی کا بیٹا بگڑ گیا ہے، جیسا کہ کچھ بچے ہوتے ہیں اپنے مذہب سے بھی باہر شادی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوتے، تو پھر بھی آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن یہ جائز کام کے لیے ہی کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ وظائف اردو دنیا کے بہن بھائیوں، یہ عمل جو کیا جاتا ہے یہ صرف سبز مرچوں پر کیا جاتا ہے۔ ایسی آپ نے 5 سبز مرچیں لینی ہیں اور 5 پر آپ نے قرآن مجید کی سورت جن اس کو پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اور آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ تو آپ نے 5 مرچیں ایسے سامنے رکھ لینی ہے اور قرآن مجید اٹھا لینا ہے اور سورت جن، انشاءاللہ اس سورت کے پڑھنے سے جنات ہی آپ کا کام کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا کام کر دیں گے اور آپ پریشانیوں سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت جلد۔ آپ نے 5 مرچیں ایسے سامنے رکھ لینی ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایک بار سورت پڑھ کر ایک مرچی پر دم کرنا ہے۔ آپ نے اس طرح سے دم کرنا ہے، جب آپ پھونک ماریں تو آپ یہ کہیں کہ فلاں ابن کی فلاں ابن سے جدائی، علیحدگی، عداوت، اس طرح سے۔ آپ کو نام معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں، اس کی ماں کا نام کیا ہے یا اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس طرح سے اس کی ماں کا نام آپ کو معلوم ہو۔ یہ اگر نہ ہو تو آپ ان کے نام لے سکتے ہیں، نام لے کر آپ نے کرنی ہے کہ فلاں کی فلاں سے جدائی، عداوت، علیحدگی، اس طرح سے۔ پھر آپ نے یہ پھونک مار کے ایک مرچ رکھ دینی ہے، پھر آپ نے دوسری بار پڑھنی ہے، پھر وہی کرنا ہے، پھونک مار کے وہی نام لے کے پھونک مار کے پھر آپ نے ادھر رکھ دینی ہے۔ اور 5 مرچیں آپ نے ایسے کرنی ہے۔ جب آپ یہ کر لیں تو ایک مرچ کو جیسے کہ آگ ہوتی ہے اس کے انگارے ہوتے ہیں، انگاروں میں دبا کے رکھ دیں اس مرچ کو، ایک مرچ کو، اس ایک مرچ کو آپ انگاروں میں دبا کر رکھ دیں اور یہ جلتی رہے گی انشاءاللہ۔ پہلے تو ایک مرچ سے ہی کام ہو جائے گا، 3 گھنٹے میں آپ کو پتہ لگ جائے گا یا آپ کو 3 دن کے اندر انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا کام ہو گیا ہے۔ اور یہ مرچیں 5 ہیں اور 5 دن ہی آپ نے جلانی ہے الگ الگ کر کے اور آگ کے اندر دبا کر جلانی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ بہت جلد اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی بہن کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سیدھے راستے پر چلائے۔ اور دل کرے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اچھی اچھی باتیں یہاں پر بتائی جاتی ہیں، کوئی کالے جادو نہیں بتائے جاتے، تو دل کرے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور میں اسی ویڈیو کے ساتھ لوں گی آپ سے اجازت، انشاءاللہ پھر میں کوئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔